Pod rožnato planino grabila je seno. Od veselja in radosti si je pela pesmico. Od veselja in radosti si je pela pesmico. Pribrizga dol s planine sosedom mlajši sin. Ji prinesel kito cvetja, je z teh rožnatih planin. Ji prinesel kito cvetja, je z teh rožnatih planin. O, zdravo. A si videl, kje je kapetana? Kapetana? Ko pa mene to sprašuješ? To so ja tvoji ljudje, boš že vedel, kje so. Ampak no, ne zajebal in ne zdaj. A si ga kje videl ali ga nisi videl? Tamle je za svojo stalno mizo. Hej. Dej povej, a bo res vojna? A, če bo, a potem mi ne bo treba plačati vseh računov, ki jih imam še pri tebi, a? Ja, kam se vam pa mudi, gospod poročnik? Mene boste nič pozdravili, a? Sandra, veš kaj, nisem te videl, pa se mi malo mudi. A veš, kaj sem jaz slišala? Da naj bi te prestavili oziroma premestili. Si moraš misliti, kakšne grde stvari govorijo ljudje, a? Sandra, to moraš, veš, vedno malo, mislim... Ne, sej jaz sem takoj rekla, da kaj takšnega pa sigurno ni res. Ker ti imaš pa vendarle ene obveznosti tukaj, ne? Sandrica, no dej, malo se mi mudi zdaj, se bova malo pozneje pogovorila. Pridem nazaj, prav? Ko bi jaz tebe ne poznala, srce moje mirno bilo. Gospod kapetan, lep večer želim. Kot ponavadi zamujaš. Veste, moja ura še vedno ne dela, tako kot bi morala, pa mi kar naprej povzroča ene težave. Ja. Ma nemoj. Moram prav pohvaliti to tvojo ustrajnost. Celo leto že zamujaš zaradi te tvoje ure, pa je še nisi uspel popraviti. Ajde, prised, ajde. Hvala, gospod kapetan. Ne bom zapravljal veliko vašega časa. Me samo zanima, če ste mogoče že uspeli pregledati mojo prošnjo glede premestitve. Smo, ja, smo. Zabavno čtivo, nikej. Ne, vsak trenutek lahko izbruhne vojna. Vse enote pošiljamo na fronto, ti bi šel pa na jug, na varno, na toplo, ker si lastovka, kaj? Pa tako, no, menim, da sem lahko kje drugje bolj koristen, ne vem, na poveljstvu ali pa v Ljubljani. Najbolje, da te pošljemo kar v Beograd, kralja varovat. Noč ne bo iz tega, pozab. Svojo enoto greš jutro na mejo. Tam je že skupina graničarjev, prevzem komando še nad njimi in varujte mejo. Tukaj noter ti vse piše. Ampak, gospod kapetan, jaz vas lepo prosim, da še enkrat pregledate mojo prošnjo glede premestitve. Res vas prosim, ker jaz sem res trdno prepričan, da sem lahko kje drugje veliko bolj koristen. No, res, sploh pa glede na moje akademske izkušnje, pa zanesljivost in sposobnost. Zanesljivost? Tvoja pokvarjena ura je bolj zanesljiva kot ti. In glede sposobnosti, prej bom verjel, da bo ta ura sama od sebe začela delati, kot da si ti sposoben. In če se vse to zgodi, sem pripravljen verječi v čudeže. Sedenje in čuvanje meje je največ, kar si lahko ti obetaš. To ti je naređenje, briši. Hvala, gospod kapetan.
Si dobil premestitev? Sem, ja. Fajn. In? Kam greš? Ljubljana ali Maribor? Ostri vrh. Nisem si mislil, da bom pogrešal marširati po kasarni. Pa tam je bilo vsaj rovn. Ne pa tako kot tukaj. Sam hribi pa klanci. Dokler hodimo, je še v redu. Ko bomo enkrat začeli plezati, takrat bo pa šele zajeban. Ali pa, ko nas bojo napadli. No, šti več takole mirno hodil. Bam, bam! Po nas. Daj, ne pa še sirotinju pomisli, češ, da si ozbiljan. Pa kaj misliš, da ni res? Morda se je vojna že začela, pa sploh ne vemo. Saj nam nič ne pove. Vojne tajne nisu nešto što bi običan vojnik kot ti treba da znaš. Ti samo šuti i marširaj. Šta je to neko pričanje opet? Paunović opet galamiš. Mir u koloni. Pa šta sam sad kriv? Jel samo ja pričam ili šta? Samo en sproščen pogovor imamo, narodniče. Pogovarjamo se o tem, kam gremo, pa kaj bomo delali. Idemo da branimo otačbinu i izvršit ćemo naredbu. I koliko puta moram da ti kažem da sam ja za tebe gospodine naredniče. Najlepša hvala, gospod narednik. Zdaj je pa vse jasno. Enota, stoj! Kratek počitek, potem gremo naprej. Za komu sanje sploh kam gremo? Glede na to, kako počas hodimo, sumim, da niti poroček ne ve. Na Koroškem smo, to je zihar. Na Koroškem? Ko smo že šli v Avstrijo ali kaj? Ne na avstrijskem Koroškem, na slovenskem Koroškem. Pa si veš, pa Dravograd, pa Slovengradec, pa to. Je dobro da smo ovako na otvorenom. Ko dođu tenkovi, to ću ja riješiti, ali ko dođu avioni, šta ćemo onda? Dost bo, če nam pošljajo samo vojake. Že z njimi bomo imeli dovolj dela. Njih se ti ne brini. Njih ću ja riješiti s pomoć moje prijateljice. Vi stvarno imate sreće da imate ovako hrabrog suborca kao što sam ja. Sam ti pričao da sam ja 37. u Rumi izudaro 10 žandara. Ubio sam ih od batina. Pa šta je opet neko pričanje? Ako je komanda da se odmorite, onda se odmorite. Bez pričanja. Krvarili su, mene su bacili u pritvor. Bio sam pijan. Jesmo se napili. Cijelu kafanu sam razbio. A trebate možda pomoć oko karte? Pa, ja. Mislim, drugo mnenje bi mi prišlo prav. A najdeš tolo vas na zemljevidu? Granata! Dol! Kakva ste mi vi vojska? Pa konj mi je najhrabriji borac u jedinici. Seveda, to je bosanski planinski konj. On se boji samo dela. Dobro, onda neka on ide na frontu, a ovi magaci neka nose zalihe. Hajde junaci na noge. Neprijatelj je pobjeđen, dobro ste vodili ovu bitku. Aha. Bombo smo našli, zdaj pa iščemo sam še bombaša. Ajde, pridi ven. Če mi pridemo noter, ne bo v redu.
A si ti tole vrgu? Kaj imaš pa v drugi roki? Tvoj ata ve, da takole strašiš kraljeve vojake? Na. Pojej tole. Ne bomo nobenem povedali. Kako ti je pa ime? Šteta. Bombaš bi nam dobro došao. Dost počitka, gremo naprej, da ne bo vojne konc, preden pridemo na položaje. Gremo, ajde! Dajmo, hitro! To hišo moramo sprazniti, če preden se vojna začne. Pa ne morete nas kar tak ven metati, to je naša kmetija. Gospa, ne komplicirajte pa jedte. Boste k majtni dom država da še tu brezplačno selitev. Pa nismo se tek zmenili, a to imamo zdaj v zahvalo, ko smo vas futrali vsa ta leta. To ni več lokalna zadeva. Ko prije komanda z vrha, jo moramo vsi ubogati. Ja pa kaj bi še radi, koliko vam še moramo dati, no, hujši ste ko Nemci. Gospa, če boste še dolgo što, se boste lahko sami prepričali, če to res. Ajde, dajmo, čim prej naloži trobo, da čim prej spokamo. Narednik, nekdo prihaja po cesti. Fantje, pripravite se. Obiske bomo dobili. Fantje, uredite se. Mirno! Gospodin poročnik, granično obezbeđenje je spremno za vašo smotro. Pozdrav. Vse v redu. Vse lahko nadaljujemo v slovenščini, ne? Ja, prosim. Dobrodošli. Oddeljenje voljno! Pa ste brez težav našli lokacijo? Ja, malo smo se lovili po poti, ampak nič resnega. Kako pa je stanje tukaj? Pa tako. Domačine smo evakuirali, na meji je pa tako sranje kot vedno. Šverceri, špijuni, ni da ni. Mi sicer zdaj utrjujemo teren, zvečer moramo pa nadaljati s patruljami. Dobro, to bomo videli, kako bomo s tem. Skratka, mene so poslali sem, da prevzamem komando. Kje imate pa preostanek enote? 2 pučeta kmetijo, 3 smo pa što na meji. To je vse, kar imam na razpolago. Drugi se niso javili v službo teti teden. Kako se niso javili v službo? A ne vejo, da bo vojna? Seveda vejo, saj zato niso prešli. Mi domačini smo se čisto javili. Oni v drugot so pa vzeli daljši dopust. Ampak brez skrbi. En graničar je vreden 100 navadnih vojakov, tek da smo še zmerno prednosti. Potem pa res škoda, da nimate popolnjene enote, ker bi lahko šli naravnost proti Berlinu z njo. Komu se pa ljubi hoditi tek davči? Evo, to se začne nemški rajh. Včasih je bila pa Avstrija. Kar se nas tiče, se ni kar kaj spremenilo. Šverceri so stali isti, samo tega imamo zdaj malo več. To skrivajo bolj kot pa zlato. Ampak mi
Vse najdemo. Sploh ne vem, zakaj se še ukvarjajo s tem, ko pa noben več ne verjame tetim bedarjem. A ste imeli kaj težav z Nemci na meji? Če dalje hujš je. Skozi nas provocirajo, pa hoče delati sraje na meji. Mi se koma zadržujemo, ampak vsak ima svoje meje. Koliko pa imajo vojske na oni strani? Kike vojske. Premalo, da bi lahko prejeli z nami. Veš, ko te takole poslušam, imam občutek, da boš ti še vesel, če bo vojna. Pa ne vesel, sam motiviran. Kot ste že najbrž ugotovili, to niso neki običajni manevri in se ne bomo več vračali nazaj v kasarne. Naša naloga je, da ubranimo meje Kraljevine Jugoslavije v primeru napada Hitlerjeve Nemčije. Šta? Mi sami? Pavlović čuti. Poslušajte, tukaj nismo zato, da bomo naredili nek čudež. Naša naloga je, da v primeru, če opazimo nemške vojake, to takoj naprej javimo naši komandi, da bo potem poslala naprej ukrepitve. Skupaj z graničarji, ki so na vrhu gore, pa smo zadolženi za ta del meje. Kar brez skrbi. Mi smo tako dobro trdili položaje, da mimo nas ne bo prišla niti muha. Kotnik, Kotnik, povej. Gospod poročnik, ko pa če nas napade s tanki, pa z letali? Kotnik, na 1200 metara smo. Tenkovi neće da budu problem. Molim te i ti čuti. Lejte, naš položaj tukaj so zelo dobri, zato ker s kmetije vidimo naravnost na cesto, ki vodi do meje, če pa se še mi dobro utrdimo tukaj na teh hišah, Nemci ne bojo imeli šans. Ko pa če pridejo z artilerijo, pa nas s tem začnejo bombardirati? Ne, glede artilerije ne rabimo skrbeti. Ravno tej, ko smo pod vrhom gore, da nas bo težko zadeli. Razen če naredijo tako, kot so na Soški fronti, ko so zbombardirali cele gore. Čakajte, no. Nobene artilerije ne bo. Vi si sam zapomnite, da je pomembno, da zdržimo mi prvi udarc, če se bo ta sploh zgodil. Ker če Nemci pridejo, brez da je naša komanda obveščena, lahko cela fronta pade. Gospod poročnik, koliko časa moramo pa zdržati, dokler ne pridejo okrepitve? Nedolgo, sploh nedolgo, le. Jaz verjamem, da takoj, ko jih pokličemo, da bojo poslali okrepitve. Sploh pa s takimi junaki, kot ste vi, si pa nas Nemci sploh ne bojo upali napast. Gospodine poručniče, ako je to sve, vratili bi se na posao. Ajde, idemo. Ako imate snage za pitanja, imate i snage za rad. Kotnik, ne brini za te tenkove. Protutenkovska borba ti je u mojim genima. Moj čača ti je u prošlom ratu uništio 10 švapskih tenkova golim rukama. Kaj, aj bi mehanik za nemško vojsko? Ujebem li ti? Ako odmah ne kreneš da radiš, Paunoviću, ja ću da te uništim golim rukama. Vem ti. A bojo držali? Pa glih tu, ko bi kdorkoli drug. Kaj pa tvoji graničari? Se bo še kdo prikazal v službo ali boš ti edini dočakal to vojno? Še preveč nas je. Moramo dati Nemcem malo možnosti, da lahko zmagajo, a ne? Zdaj pa, če mi oprostite, gospod poročnik, moram nadaljevati z našimi patruljami. Samo zato, ker nam grozi vojna, še ne pomeni, da mora naše redno delo trpeti. Pa brez skrbi, tak kot sem rekel, en graničar je vreden 100 navadnih vojakov. Mimo nas ne bo prišla niti muha, niti mušica.
Rozman, pa si ti že kdaj ustrelil kakega Nemca? Ja, kome pa zdaj to sprašuješ? Tako pač razmišljam, ne, kako bi bilo. A veš, ko stalno poslušam, kako so zloben pa navarni, ne, te Nemci. Kotnik, kaj si ti že kdaj videl kakega Nemca? A si morda že streljal s puško, a? Včasih sva z očetom kar doskrat šla srna streljat. Tako da nekaj malega pa že vem. Vse ni bilo tako drugače z očetom hoditi srna streljat pa tule v vojsk, veš. On mi je komandiral, jaz sem mogel pa ubogat. Če pa nisem, je bilo pa hudo. Ja. Ampak ga vse kar malo pogrešam, veš. Ko pa ti? Kaj pogrešaš tukaj v vojsk? Po moje ni stvari, da je ne pogrešal. Že to, da bi lahko miro prebral tole knjigo, da bo oblekel neke normalne, nesrbeče cote, ali pa da bi nekaj normalnega pojedel. Zaenkrat tudi nimam te sreče, da bi se lahko umiral naspal. V bistvu, kar najbolj pogrešam, je sreča. Ti si pa res hecen, Rozman. Vojna se niti še začela ni, ti si pa že cel nesrečen. Pa še vse te knjige trogaš s sabo v vojno. Ko ti bo knjiga proti metki? Ne pucajte, dolazim v miru. Ko imaš pa ti to oblečen? Ne, ti ne znaš. Ovo ti je glavna moda u Parizu. A možda i Berlin? Sem mislil, da bi šel ti raj spat, glede na to, da si cel dan municijo prekladal. Ma joj, ne pričaj mi ništa. Čovječe, ovaj narednik mene stvarno ne voli. Se čeka gospodin da me šutne u neko sranje. Ja, mogoče mu je pa samo všeč tvoja družba. Ako mu je do družbe, tamo mu je konj, pa neko de s njim da priča. Paunoviću, jesi ti stavio sve kutije pokraj kuće? Pa jesam, takva je bila komanda. Komanda je bila da ih staviš u kuću, da su na sigurnom. Šta će nam kutije pokraj kuće? Sutra odmah da si to popravio, jesi čuo? Razumijem, naredniče, starat ću se. Odmah sutra. I Paunoviću, koliko puta moram da vam kažem da sam ja za sve vas gospodin narednik. Ponekad mi se čini da će mi u snu proganjati. Daj napravim mjesta da sjednem. A ne bi šel ti raj spat? Že tako imam kotnika tukaj, ki mi cel cajt nekaj čveka. Ne verjamem, da bo stalo še kaj tiše. U redu je, čovječe, smiri se. Malo se u miru podružimo, pa idem ja dalje. A o čem ste razgovarali? U sreći. O jebote! O kakvoj sreći ste vas dva razgovarali? Pa Evropa u plamenu, a vas dva razgovarate o sreći. Ste normalni vi? U miru, da se podružimo, da... Ma daj, molim te. Ostalom, šta vas dva znate o sreći? Uplašeni, sve tužni, nešto. Sad ću ja vama kazati šta je to sreća. Sreća ti je, vidiš, kad komandant ode da legne, ti fino skineš prašnjave cipele, legneš u travu i gledaš zvijezde. I onda gledaš u nebo i uživaš u lijepom vremenu i misliš si kako je to, život i nije tako loš. To je sreća. I onda Bog kaže, dosta si uživo, pošalje kišu, grmljavinu, sranje i moraš se vratit na posao. Evo. A mislite, da bojo Nemci odpovedali vojno, če bo dež? Tako kot odpovejo fuzbal tekmo? Nemški vojaki niso taki reveži, ki mi. Njim dajo pelerine, pa se borijo tudi v dežju. Ali to nije grmljavina.
Kaj sad stvarno nećete imat sreće. Ni mira. Ta dostop do kmetije bi morali bolj utrditi. Če pridejo po cesti, jih bo treba zaustaviti, da ne pridejo do hiše. Kaj pa izvidniki? So izvidniki na pozicijah? Gospodine poručniče, pa 100% sam rekao da su postavljeni u šumi. Ako neko dođe po cesti, čućemo ih. Ete mi še povedati, kaj pa... A iz komande još nema nikakvih vesti. Naš položaj ovdje je dobar, samo trebamo čekati. Joj, če bomo še dolgo takole ležali, mi bojo roke odpadle. Joj, Kotnik, te pa res nikoli prav. Če hodimo jambraš, če ležimo jambraš, verjetno če bi te domov poslali, bi še kar jambral. Dol sem tega. Pridem takoj. Kaj če bi poslali izvidnico, da preveri izvidnico? Ako tako naređujete, gospodine poručniče. Ali da nešto nije u redu, vjerovatno bi već čuli. Gospod narednik, gospod poručnik. Kotnik, ko ti rekao da napustiš položaj? Hoćeš da ideš na vojni sud kao dezerter? Ne, mislil sem sam. Šta si mislio? Ko ti je rekao da misliš? Gospod narednik, vode mi je zmanjkalo. Bi si sem sam mislil, če bi lahko šel do vodnaka, da bi jo nafilo. Jao, Kotnik, radi prazne čuture riskiraš vojni sud. Pa naj gre po vodo, no. Da ne bo prva žrtev vojne zaradi žeje. Hvala, gospod poručnik. Kotnik, kaj budi duša, pa i meni donesi. Tako še men. Šta imam jedincu riba koliko pijete? Šta će biti kada ćete morati da pišate? Također će da Kotnik ide umjesto nas, gospodine naredniče. Zmramorjem mene za takale butaste stvari nasrat. In da Kotnik, vse bo Kotnik, zakaj pa ne? Tako je, čisto za vsako stvar me nasirijo. Zadnji trek. Gospod poručnik! Kotnik, ko ti dozvoli da govoriš? Znaš da moraš da pitaš za dozvolu za govor sa poručnikom. Ampak... Šta ampak pita za dozvolu? Gospod poručnik, dovolite da govorim z vami. Dozvoljeno je, govori. Nemci grejo. Pa šta stojiš tu i čutiš ko vol? Podi nas, pokaži gde su. Mamu im jebem graničarsku. Rekli su da ni muha neće da prođe. Idemo natrag, povlačenje do šume, brzo. Ne, stoj. Sploh nas niso videli. Nikamor ne gremo. Postavite se v zasedo, pa poskrite se po bajt. Pa počakajte na moj znak. Pa da ne bi slučajno kdo strelil pred mano. Če so tako pogumno prikorakali v past, jih ne smemo razočarati.
Još uvijek nije kasno se povučemo, gospodine poručniče. Da upozorimo komandu ili pozovemo pojačanje ili nešto. Mislim, da je malo prepozno za to. Ker če začnemo zdaj bežati, nam ne bo uspel priti niti do konca travnika. Vsaj živim ne. Dajmo, no, malo optimizma, gospod narednik, no, saj imate vendar malo zaupanja v svoje vojake, ki ste jih trenirali cel let, no. Koliko uopće ima sati, gospodine poručniče? Volio bi znati točno u kojoj minuti će početi rat. Ne vem, tale ura je pokvarjena. Pa je navijam malo iz navade. Upam, da bi začela spet delati. Gospodine poručniče, vi stvarno imate optimizma za sve nas. Ja, ko bi vsaj imel še toliko pameti. Rozman, kako pa naj vem, če sem kjer ga zadev ali pa ne? Če sem ga zadev, bo padel na hrbet ali pa na bok. Če sem ga pa zgrešil, se bo pa vrgal na trebuh ukritje. Dobar, trebuh ukritje. Dobar. Pa se vse, če sem ga zadev ali pa ne. Važno je na tleh. Ti sem delaj tako, kot je oče učil, ko sta srna streljala. Sam srna ne streljajo nazaj. Sej ne, ti tudi ne, če jih dosti hitro zadaneš. Hey, wo gehst du hin? Den Stall durchsuchen? Lass ihn doch, du siehst ja, dass er Heimweh hat. Ihr könnt mich alle mal... Šta je ovo bilo? Pa ono već u sunce ti jebem! Kako to pucaš da uzrače u paljbu? A nisam ja kriv. Švapski mitraljezi gore u brdu tuče po nama jebemu. Majko mila! Gospodine poručniče! Kaj imamo? Zranjujemo, gospodine poručniče. Izvinite na jeziku. Švapski mitraljez tuče spleda. Samo još pojačana da dobiju, gotovi smo. Ti me treba onesposobiti, tako je ta mitraljez. Kako da ga onesposobimo, gospodine poručniče? Samo otvorimo vrata i gotovi smo. Gotnik, Rozman, šta vas dvojica radite ovdje? Šta niste bili u štali? Nemci so štalo lus pustili, a sem prišla kar k vam. Čez Kevdor so prišla. Spodnji so najdla še en vhod. Vidva, takoj z mano. Gremo nazaj dol. Kamo idete, gospodine poručniče? Gremo nesposobiti nemški mitraljez. Drži položaje, dokler se ne vrnem. A šta drugo da radimo, gospodine poručniče? Ajde, momci, uzvraćajte paljbu, čuli ste poručnika.
Endlich! Hast du die Munition gebracht? Si videl? Sem ga zadel, pa glitko na trebuhi leži le. Naredniče! Ma naredniče! Švabama, počani dolazi! Sunce tebe, samo nam je što trebalo. Naredniče, Nemci, tudi s te strani prihajajo. Sunce vam jebe, mene ste našli. Nemo sad da vam dođem tamo, sredite to! Bravo, momci! Dobro ste vodili i ovu bitku. Svaka čast Paunoviću. Dobro si ih sredio.
Poročnik je rekel, da pejte tja. Kotnik, idući put kad moraš da ideš po vodu, ne treba da tražiš za dopuštenje. I Kotnik, možeš da mi kažeš samo naredniče. Koliko imamo žrtvu? Nema ih puno, gospodine poručniče, ali jesu. Vaš optimizam se ipak isplatio, gospodine poručniče. Pobjedili smo. Izplaču že, ja. Ampak za kako ceno? Nadam se da imate još optimizma, gospodine poručniče. Treba će nam.